Ayiwa bisimilahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuma jan wɛrɛ tɛ o comme an bɛɛ b'a dɔn alhamdulilayi an ka jamana a bɛ cogo min na bi dekun b'a kɔnɔ dekun in bɛ se ka wuli cogo di silamɛya ye yɔrɔ o yɔrɔ n'a buguna ye lafiya de kan ka kɛ mana diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye min ye jamana basigili la ani jamana lafiyali la ni ala sɔnna silamɛw welelen bɛ o de la o de bɛna taa kɛ korofina balɔntanyɔrɔ la sibiri nata ni ala sɔnna a ɲininen don silamɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen lidɛriw de y'a labɛn mais lidɛriw dama ta tɛ nin ye silamɛ bɛɛ de ye an ye silamɛ bɛɛ wele ka taa limama na ka se au conseil islamique ma ka se an ka amipi ma ka se mali silamɛ tɔn o tɔn bɛ mali kɔnɔ an ka wele sera bɛɛ ma a ɲininen don a bɛɛ fɛ fana a bɛɛ ka se nin kɛnɛ in kan ayiwa minnu ye a hakilila sɔrɔ olu ta tɛ jamana bɛɛ de ta don silamɛ ɲuman bɛɛ de ta don mana wele bi silamɛ bɛɛ de ye bɛɛ ka kan na an ka taa an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan an kana an sigi k'an bolo da an sen kan karisa ye karamɔgɔ ye ko dɔ de kan ka sɔrɔ i la hɛrɛ la i bɛ se ka min se jamana ma o tuma na lahara fana fo an bɛɛ ka da la lahara ala b'an ɲininka dekun nana jamana kɔnɔ a ye mun kɛ mun a kan ka fɛn dɔ kɛ ka ala welew kɛ et puis ka hakililaw di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'an bɔ nin dekun in kɔnɔ an tɛ se k'an sigi k'a to tubabukan mɛnnaw dama ma walima k'a to biro kɔnɔ baarakɛlaw dama ma walima k'a to minisiriw ni ɲɛmɔgɔw dama ma olu ta tɛ mali ye o mali ye maliyɛnw de ta ye mais a kɛra cogo o cogo dɔ de bɛ mara kɛ mana ni ko gɛlɛyara marakɛla t'i lajɛ an b'an yɛrɛ ɲini de o tuma na o yɛrɛ ɲini kɔnɔna na an t'an kɔfilɛ mɔgɔ si la fo jamana den ɲumanw k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɔ a kɔnɔ an b'o wele de da silamɛ bɛɛ ye salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. nin ye groupement ye labɛn dɔ de kɛ k'a da jamana situation kan bɛɛ b'a kalama bi maa min bɛ mali kɔnɔ bɛ jamana kɔ kan jamana bɛ laala min n'a ma nɔgɔn bi ala ye jɔyɔrɔ min diinɛ ɲɛmaaw ma ani groupement ɲɛmaaw ma a n'an ka président n'o ye Seyidu Usumani Madani Hayidara ye a dogolen tɛ maa si la jamana laalaw la n'a nana jamana kɔnɔ groupement leader soutien musulman di Mali ye wuli ka jɔw k'a la u ye baara caman k'a la n'an ka président ka yamaruya n'o ye Seyidu Usumani Madani Hayidara ye o weleda kelen don hali bi ka se groupement tɔnden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ région na u bɛ Mali fan o fan fɛ k'a jira k'a fɔ groupement ye labɛn dɔ kɛ diinɛmaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ u ka yɔrɔlu an'u ka hakilila min bɛ yen n'u ka kan k'o dɔn ka se ka baara kɛ jamana basigi na hakilisigi la o ye fɛn min bɛ yen ni o ye wajibi ye alisilamɛ ma i bɛ jamana min kɔnɔ a basigi na hakilisigi i k'i ka baara kɛ k'i cɛsiri k'a la n'i ye dɛmɛ ɲini ala fɛ dɛmɛ ɲini kɔ ala kɔfɛ i b'i ka lamagaw kɛ ka kuma jamanadenw fɛ ala de ye bonya di diinɛ ɲɛmaa ma n'an ka président n'o ye Seyidu Usumani Madani Hayidara ye a baara fɛn fɛn nana ala y'an dɛmɛ ka barika don a la ka baara kɛ fɛn caman bɛ yen n'o ye jamana in kɔnɔ k'a daminɛ 2012 ka se sisan ma ko n'a nana jamana in kɔnɔ fitinɛ na balow la gɛlɛya la président n'o ye Seyidu Usumani Madani Hayidara ye a ye diinɛ ɲɛmaaw fara ɲɔgɔn kan ka laadatigiw fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ lajɛlen wele an y'an da don ko la ala y'an dɛmɛ ka barika don a la ka basigi nati jamana kɔnɔ jamana tun bɛ situation min na bi a dogolen tɛ maa si la nin ye labɛn ye groupement bolo k'a fɔ u bɛna lajɛrɛ belebele kɛ jamana in kɔnɔ a baara kun fɔlɔ bɛna daminɛ commune 1 na o ye samedi don ye n'ala ye samedi yira na ni lansara seli kɔfɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupement chaise la korofina balonta terrain na ka se ka taa kuma jamanadenw fɛ n'ala na kɛra sɔrɔ an ka président yɛrɛ a bɛ ye alisilamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamanaden fɛn fɛn bɛ jamana kanu b'i la jamana hakilisigi n'a basigi la n'o ye ka hamina ye bɛɛ welelen don nin kɛnɛ in kan. bisimilahi rahmani rahim wa salatu wa salam ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin alislamu an bɛ ala fo ka barika da ayiwa ka sali an alakira ba kan sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ an b'an faw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da u jɔra ala na kira jigi kɔrɔ u jɔra jamana jigi kɔrɔ n'an faw kuma nin kɛ bi anw denmisɛnw an bɛ kasi an jigi tun bɛ misɛnya nka alhamdulillahi rabbil alamin groupement ɲɛmaa ba a Cheikh Usumani Madani Hayidara a n'a ka vice président ani groupement kɔma na ɲɛmaa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka hami ni jamana ye k'a fɔ ko an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ ɲɛmaaw bɛ se ka mun de kɛ jamana bɛɛ ni dekun min kɔnɔ bi k'u ka jɔyɔrɔ jira jango ala ka hinɛ an na alhamdulillahi rabbil alamin an jigi ɲɛn'u la an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn k'u barika da o la ka wele bila denmisɛn bɛɛ ma
cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba denmisɛnya to a la i to an ka wuli ka jɔ an ka jɔ an faw kɔ kɔrɔ ni fa ɲumanw sɔrɔ la den ɲumanw n'u ye jiri tura i to an ka ji k'a kan nka kuma laban ye min ye an ka ɲɛmaaba y'a fɔ ko wele bilalen don silamɛ bɛɛ ma groupement de ye nin labɛn kɛ nka groupement ta tɛ silamɛ bɛɛ ta don a ɲini an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an faso jɔ maa ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'an faso jɔ anw de b'an faso jɔ yan alhamdulilahi rabbil alamin n'an taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'a ɲɔgɔnnaw de sɔrɔ u kɛmɛ k'u faso jɔ n'i taara hiji i b'i ɲɔgɔnnaw de sɔrɔ yen u kɛmɛ k'u faso jɔ i yɛrɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra a bɛ ɲɛ ni bɛɛ y'i ka da fɔra jamana bɛ suma ala k'a kɛlɛ ɲuman di an ma baara ɲini insha allahu ta'ala n'ala y'an dɛmɛ samedi nata don sibiri nata 16h insha allah silamɛ bɛɛ wele mɛ korofina balona tɛrɛnba ka groupement ye dunanjatigi ye ka silamɛ bɛɛ lajɛlen bisimila ni allahu ta'ala sɔnna ma n'an y'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ala bɛ sɔn jamana bɛ lafiya sigi min bɛna kɛ sibiri don jamana jɔ sigi don jamana kɔnɔdenw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigi don silamɛw ka ɲɔgɔn kanfɔ sigi don nka a bɛna labɛn groupement de leaders spécial musulman commune 1 de fɛ o la an y'an bolo mana bɔ an ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ commune 1 kɔnɔna na an karamɔgɔ n'an ka alimamiba n'o ye Fode Sise ye an sera a ma ka ko in bonya d'a kan ko nin ko in y'ale yɛrɛ ka ko ye ni ala sɔnna ma a b'i ye ko in kɛnɛ kan wa hakilila min b'a la fasodenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka silamɛw kɛ kelen ye jamana ka se ka bɔ ayiwa nɔgɔ la o siraw ni ala sɔnna ma a yɛrɛ da bɛ don caman na ka fɔ Fode Sise n'o ye Mali alimami bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba ye an ka dugutigi quartier 9 de b'an fɛ commune 1 na bɛɛ dugutigi ni ala sɔnna ma bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka maires bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen polisi so 3 min b'an ka commune 1 kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka fara o kan ni ala sɔnna ma chrétien sow bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba in kan sinakodenw n'o ye commerçant détaillant olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan o conseil islamique n'o ye an ka silamɛ tɔnba min bɛ an fɛ Mali kɔnɔna na o mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ b'a la insha Allah i n'a fɔ mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen ayiwa Mali muso tɔn bɛ yen ni ala sɔnna ma an ka wele sɔrɔ olu bɛɛ fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an karamɔgɔ baara ka tɔnmusow fo ka taa se Aja ma ayiwa Ture o ka tɔnmusow ma ni ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kelen kan baara in bɛna daminɛ kabini seli fana mana seli ni diinɛ dɔnkiliw ye o mana ban tuma min na ni lansara selila tuma min na baara tɔ bɛna kɛ n'an ka karamɔgɔw an'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka bilasiralikanw an'u ka ladilikanw an'u ka ayiwa mɔgɔw ka cɛbɛn kumaw k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna ma o tuma na an kɔni ye jatigiw ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ayiwa faamuyali ɲuman min b'u bolo ani fasoden ɲumanya min b'u la ani silamɛya kanu min b'u la ni ala sɔnna ma an jigi b'a k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛna nin k'a ka ko ye an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sibiridon balontan terrain na Korofina ka baara in kan ka baara ni ala sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka sibiridon jira ala k'a fara an si kan kuma minnu bɛna fɔ yala bɛɛ ala ka kɛ kuma basigilenw ye ala ka kɛ fasojɔ kuma ye ala ka kɛ hadamadenw kalali kuma ye o kuma na a kuma ninnu fana ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala k'o kɛ kira kanu kosɔn bidenw la hɔrɔma sɔli ala rasul